नमस्ते नमस्ते जोग कल्पद्रुमे नमस्ते नमस्ते ज्ञान कर्म ध्रुवे प्रणमामि ओम नमस्ते नमस्ते ओम नीलाद्रि चतुर्धामूर्तये नमः। ओम नीलमाधवाय नमः नीलमाधवाय नमः। मां सुभद्राय नमः सुभद्राय नमः। सुदर्शनाय नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके मां दुलारी हड़बाई प्रत्येक देवी देवता को बलिया प्रणाम जनाऊँगी। यही अंचलर तथा देशर सर्वांगीन उन्नति हो एवं विश्व युद्ध विमुक्त हो एतिकी प्रार्थना एतिकी कामना करुच्ची। आउ शांति रे समस्ते बंचंतु यही हो प्रार्थना। आज आमे यही पुण्य तीर्थ मानव क्षेत्र माधव क्षेत्र माँ सुभद्रांक दरबार नुआगढ़ आदिवासींकर जन्ममाटीर स्पर्शरे आमे निजको धन्य मन करिछु एवं समस्तंकर शुभ कामना करूँ। एटी जो माने बसिचंती समस्ते बोधे नीलमाधव प्रेमी शिशु अनंतंकर परिवार बलिया प्रेमी बा गुरु प्रेमी तत्सहित एठी आम सहित आज जोग देइचंती अनंत बलिया जोग निकेतनर मुख्य साधक साधिका समस्त साधक साधिका माने परिचालक माने आज आमर ये सांध्य अधिवेशन रे सत्संग रे उपस्थित अच्छा। ब्रह्मा अच्छी जोगरे सृष्टिर निर्माण पाई गोटे नुआ सृष्टिर निर्माण पाई ब्रह्मा पद्मासन रे बसिचंती अनंतंकु क्षीराब्दी साई अनंतंकु मनरे स्मरण करी तांकर काम्य सृष्टिर गोटे नूतन सृष्टिर आरंभ यह जोग ध्यान द्वारा संभव हो पारुछि। सेही भली भावरे देवदेव महादेव सत्य शिव सुंदर मृत्युंजय लोकनाथ सी मध्य जोगरे अछंती। से जोग वृत्ति आमको आम पाई से अछंती पृथ्वीर मंगल हो पृथ्वीर शांति हो जीव जगत शांति रे बंचन।
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯତ୍ର ଜୀବ ତତ୍ର ଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ସେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମମାତ୍ମୈବ ମହାଦେବ, ମୋର ଆତ୍ମା ହିଁ ମହାଦେବ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ପଶୁପତି। ପଶୁପତି କହିଲେ ଶିବ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ରୋଗରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗରେ। ଯାବତୀୟ କର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଳଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଲଙ୍ଗଳ, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁସଳ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ତାରି ପ୍ରତୀକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଚକ୍ର, ସେ ଚକ୍ରଟି କ'ଣ? କର୍ମଚକ୍ର। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଚକ୍ର, ନାସାଗ୍ର, ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ସେ ହେଉଛି ଚକ୍ର। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଭ ପ୍ରଦାୟନୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଧରିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ତାର ଶାନ୍ତି କେବଳ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ନାମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଧରିତ୍ରୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କର, ନାମ ଯଜ୍ଞ କର, ଜପ ଯଜ୍ଞ କର, ମାନେ ମହୋତ୍ସବ କର, ଏସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଏ ମହୋତ୍ସବ କରିବ ଯେ କ'ଣ ମହୋତ୍ସବ କ'ଣ କରିବ? ଆମ ବିବାହର ଭୋଜି କରିବ, ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି। 1000 କୁକୁଡ଼ା କାଟିବ, 100 ଛେଳି କାଟିବ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜୀବ ପ୍ରତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ଆମର ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି କେଉଁଠି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ବି ହେଉଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟିଏ ମାଧବ ଭୋଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭୋଗ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ସେଇ ପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ କଳମଶ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବାପ ମା ଯାଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରି କହିଲେ, ଠାକୁର ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ମାଛ ନହେଲେ ଖାଉନି, ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏସବୁ କିଛି ତାର ନାହିଁ। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ସେଟା ଖାଇବନି, ଆମେ ଦେବୁ କାହିଁକି?
ना मु कहूँ ताको दियो जबरदस्ती ता पात्र से दिन नहीं करी गले पुओटी भारी विरक्त है माछ नहीं एगुड़ा कौन अरे मायर प्रसाद हाय माय भाई आमी जानी ना आमी जे प्रसाद पाब ना यही भाव में जबरदस्ती खुआई बोधे भल लगे कि कौन तापरदिन आसन पकईकि कहला पाखे सब माछ तरकारी पकड़ बढ़ाला कहला अच्छा ये तो आम तो माछ मछली खाबो सुंदर अन्न হয়েছে पुष्पान्न आम खाबो किंतु काल जो प्रसादटा पेয়েছিল से प्रसादटा कोথায় গেল तू तो काली विरक्त हलु आम प्रसाद कहीं आनी ना नाई नाई से प्रसादटा आग पाइबी तापर लुचेक रखी बापा माँ ताको देले खाऊ खाऊ खाईदेला कहला मोर पेट पुरीगला आउ खाइबी नहीं तृतीय दिन थारू कहला माँ प्रत्येक दिन तुमी कालीबाड़ी को जाबेन और प्रसाद नहीं आसबे आमी प्रसाद बाबा ये मीट मतिल किस खाबा से कथा है धीरे धीरे पिलार अजथा राग अजथा क्रोध एगुड़ाक सब गुड़ाक कमी दिने सकालू स्नान इत्यादि करी बाहरी पड़ला बाबा बाबा माँ को डाकिला गला चलो आम ठाकुर रामकृष्ण एक दर्शन करबो गंगा स्नान करबो गंगाते स्नान करे तार आम ठाकुर रामकृष्ण का दर्शन करबो माए को दर्शन करवा यही हूँ प्रसाद बलिया यही उपाख्यान को स्मरण कर गोटे पद भी लिखी बहुत दिन पूर्वे जो पदटा को मु माने अहंकार नुह जो पदटा को बाबा बाया पाखे पढ़ी बाबा बाया से माने से संगीत गोटे पद ताको शुणिकी कहले महाराज कौन उत्तर अच्छी अरे अरे मु तो निजक भिकारी बोली भावुली बाबा आज कहनी मो महाराज ताले महाराज हो गली आ सी कहले पुरी रे नरेंद्र कूलर से जो अखंड नाम बसी सी कहले प्रसाद पाइबा जा पाखे चेयर टीए बस मोर इच्छा हो न थाए बाबा को छाड़िकी प्रसाद पाइबा जावाई बाबा कौन कहते मुझे शुणी द्वितीय बार जो कहले प्रसाद पाइबा जाओ मु कहली मुझा मो पांडिटा देखईदेली सबूरी प्रसाद तुमरी प्रसाद तुम परसादे तुते सबूरी तुमरी तुम प्रति हांडी गो कैबल्य प्रति स्थान गो प्रति हांडी बाबा
श्रीपूर्ण क्षेत्र श्रीक्षेत्र प्रति क्षेत्र को श्रीक्षेत्रे पुरी थारू पुरी पर सबु थारे এইভাবে এতে কথা কইনি সেই পদ্ধতিরে কই सबुरी प्रसाद तुमरी प्रसाद तुम प्रसादे तुते माया आपण पाखे बसी कथा टे शुणु भोक कले कोटी हेले कि खाद्य मिल कि आपण मिले तेणु मु प्रसाद पाइबी सी एक बार माने दरदी कंठरे कही उठिले महाराज उत्तर अच्छी समस्ते भाविले बाबा रागी गले बलिया किंतु कहला ना ना बाबा जानिले मु बहुत भिक्षा मागी मागी थकी पड़िले एबे मते से महाराज मुकुट पिंधे आज ठारू मते जी कह भिकारी मु ताकू आउ ग्रहण करी गीतटीए मोर मने पड़ा मु लिखि नथिली किंतु शुणी प्रतिज्ञा करी कहू नुहे मु ये जगत राज हितरे मागिबा कथा जीवने नही कही जन दुख बुझिले बुझी तरे मागी जीवने कही सज्जन आपण मानू ये गोटे सत्य उपलब्ध कथा से दिन ठारू आज पर्यंत जहाँ करने को चाहिए जी चाहिए ताकू अधिक ये जो माधव क्षेत्र में आपण मैंने बसी गोटे टेका कियारी जी दाता से बिल बाछुले कि कौन गोटे करुले से क्षेत्र में गोटे आजबेस्ट घर करी गोटाए टीणना कौन पकई बाबाजी माने रही से गोटे महाप्रभु गौरांगंकर आज जहाँ देखुंती ता कौन ताहा राजप्रासाद ठारू को गुण में कम से आदरस्त घरे गोटे कार्यक्रम सारी मु थका है शोई जा गोटे पाखे ठाकुर आउ गोटे ये कंदी शोई गोटे आदरस्त कांथ मझे से पाखे चुली जले कौन रोषेबास है कि कौन
ସେଇଠି ପୁଣି ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଦାନ କରିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାମନ୍ତରା, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଜୟରାମ, ସିଏ ପୁଣି ଆସିକିରି ମାନେ ମୋ ସହିତ କଜିଆ କରିବା ଲୋକ, ସେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଧରି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଟା ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ ବୋଲି କ'ଣ କାଲି ତ କଲେଜ କାମରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାରି ମୋତେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଆଇଲି କଟୁରୀ ଧରି ମୋତେ କ'ଣ ହାଣିବେ ନା କ'ଣ? କହିଲେ ବାବା ଆସନ୍ତୁ, ବୋଲି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହଣା ଖାଇବାକୁ ଯିବି ନା? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ହାତ ଗଛ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସଭା ସମିତିରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ କଥା କହିଥିଲି ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ମୋର ଭକ୍ତି ସଦା କମି? ଆପଣ ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଶୋଇବା ଘରର ପୁଅ? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବଂଶ କଥା ଜାଣିନି? ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା ହେଇପାରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଚାଷ କରୁଛି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି। ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ କଥାଟି ଆଜି ଗୀତରେ ସବୁ ଲେଖିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଭିକାରୀ, ଇଏ ଜଗତ ରାଜା ପରା ଜନକ ମୋହରି। କହିଛି ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ବୁଝିବ, କହିଛି ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ନ ଶୁଣିଲେ ନ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଠାକୁର ଗୋଟେ ରାଜା ଘରର ଠାକୁର, ଗୋଟାଏ ବିସ୍ତୃତ ଜମିଦାରଙ୍କର ଠାକୁର। ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ନେଉଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଇଏ ଠାକୁର କେତେ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କର ତ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନୂଆଗଡ଼, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ରଖିବୁ କେଉଁଠି? ନୂଆଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୂଜା ପାଉ ପାଉ ମୋ ବୋଉ କାଳେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ପିତବା ସବୁ କ'ଣ। ବୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଦେଖିକିରି କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଆସିକିରି ଏଇଠି ରହିଛୁ, କାଉ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଠାକୁର? ଏକଥା ପିତବାସ ବାବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତା ପରଠାରୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଲୀଳା। ଆଉ କ'ଣ ଲୀଳା ହେଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ନୀଳମାଧବମ୍ ନୀଳ ସୁନ୍ଦରମ୍। ଆଜି ବେଦ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତ ହେଇପାରେ। ଇଏ ଗାଁର ଯୁବକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବଳିବାକୁ ଗୋଟେ ମୁରବୀ ଭଳି ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ତ ସ୍ନେହର ଭିକାରୀ, ଅର୍ଥର ଭିକାରୀ ନୁହଁ। ତେବେ ଆଜି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୁଅ ନାହିଁ ନା କୋଠା ଘର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କର ଥିଲେ ବି ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେମିତି ଏଇ କାମଟା ଏଠି ହେବ, ବଳିଆ କାମ ହେବ, ନୀଳମାଧବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। ପିଲାଦିନେ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ମୂଲ ଲାଗିଥା ମୂଲିଆ, ଦିନେ ପାଇବ ମଜୁରୀ। ଏଇ ମୂଲିଆ ବଳିଆ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସାଇକଲ ରଡ଼ ଆଗରେ ପଛରେ ବସିଲେ ମୁଁ ବସିପାରେ ନା। ରଡ଼ରେ ରଡ଼ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାଇକଲ ରଡ଼ ଉପରେ ବସିକିରି ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲି। ସେଇଭଳିଆ ବି ଆଗକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ପାଗଳ ଫାଗଳ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲି। ତେବେ ତାପରେ ଜିପ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା, କାର୍ଟାଇ ମିଳିଲା। ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେ କାର୍ଟି ରହିବ, ତାକୁ କ'ଣ ଫୁଙ୍କିବୁ,
पुणी सब चलो आश्रम थे कटक स्टेशन बजार आइला को रात पाइगला स्पीडा केते आपण मैंने अनुमान कर जाए हौ हौ जितेबले से सर्वशक्तिमान सी देखिले यहाँ बहुत कष्ट कला आ भितर बहुत देशपाई विश्वपाई अनेक कामना थिले भी बहुत कष्ट कला आज सबू जोगे चाहिए प्लेन जी चाहिए ट्रेन फर्स्ट क्लास सब तो जोगे दी चार्टा खंडे गाड़ी दे जहाँ बुल मो पिला माने भी बुलुं गाड़ी आज सुंदर भाव आपण मान सेवा आम मान सब आम गाड़ी मोटर व्यवहार करुचु शौकीन पे नुहे आपण मान सेवा तेणु ब्रह्मा अच्छी जोगरे शिव अच्छी जोगरे विष्णु अच्छी कर्म जोगरे शिव अच्छी ध्यान जोगरे एवं ब्रह्मा अच्छी ज्ञान जोगरे प्रभु शोइचंती लक्ष्मी पाद सेवा करुछन् सी एक जोग बा यज्ञ तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से ताको कान पाखरे सरस्वती वीणा वादन करुछन्ति से संगीत झंकार रे ठाकुर शोइच विश्राम नउछन् कीर्तन मध्य ए संगीत मध्य गोटे जोग नारद ठिया होकर कहते नारायण माने सततम कीर्तयन्तमा कीर्तन मध्य गोटे यज्ञ ए जोग समस्ते जोगरे अछंती मनीष माने किए कर्म जोगरे ज्ञान जोगरे ए सब जोगरे अछंती आउ किछि मनीष खाली कथा जोगरे अछंती बड़ बड़ कथा काम तेणु ये आम दिए बसीचे कुहाड़िया जो साधक मान पाखे बसीचे आम बसीचे जो माने काम करी जानिचंती करने को तांकर इच्छा अच्छी तेणु सज्जन ये सब हूँ जोगर यही योग केन्द्र को नहीं कटक सहर में बहुत कार्यक्रम है किंतु एबे गोटे स्वतंत्र अनुष्ठान टे गढ़ी उठी अनंत बलिया योग केन्द्र ना कौन है योग निकेतन अनंत बलिया योग निकेतन आज गढ़ी उठी 20-25 जन कि 30 जन लोक जोग शिखुंट तरी से किसी माने ये पाऊना शांति माने आराम पाऊना कहीं आज भीम बाबू कहते आमर प्रणमानंद बापा मनु भाई कहते बाबा ये गोटे योग केन्द्र किए गोटे कर हाँ देखा आम योग केन्द्र पिला सहित कथा हवा गोटे सप्ताह दिन दिन गले भी हम तेणु से लगी पढ़िली नमस्ते नमस्ते भव विश्वमूर्ते ज्ञान कर्म कृते प्रणमामि ओम नमस्ते शोइबा मध्य जोग न शोइले देह खराब हम लगे ये केवल जाइली कामाख्यानगर राउरकेला केन्दुझर है आउ जिते प्रोग्राम सब कैंसल मैंने आउ बुली पारे
ये जो गरम एगुड़ा सब बुली हवा तेलंगा पेंठे पहुँचबी तापर आश्रम को तेणु आज से पवित्र नुआगढ़ तीर्थ बलिया पहुँची आज जीवी बोली कहूली किंतु ये क्षेत्र जो माने आमर मुरबी जो मान को आम सम्मान दौ से जो कहले बाबा आज रही मुझे कह ना रही काली किंतु जीवी पुणी कर्म भिकारी लोक पुणी ए भिकारी कहले निजुगे तेणु आमे पुणी से कर्मर अनुसंधान रे आमे जीवु पुणी आपण मान सहित साक्षात आज कथा को ये विश्राम कीर्तन टे कर नीलमात नील सुंदरम